Guys, welcome to my YouTube channel guys, Richard Cuarteros guys. Naya akong kauban driver kayo, kaning naka-blow guys. Nakaila mo ani guys, parehog lang mo ka ng comment guys, nya subscribe sa akong channel guys. Sidecar na guys sidecar. Awat tinggal guys. Sa sidecar na kaya, sidecar guys oh. Sa piling mo hindi ako nag-isa. Ang langit ay abot-kabay kapag kapiling ka sinta. Tawag sa aking day. Sa piling mo hindi ako nag-isa. Ang langit ay abot-kabay kapag kapiling ka sinta. Ang langit ay abot-kabay kapag kapiling ka sinta. Thank you guys, kaway guys, kaway guys. Thank you guys. Please subscribe my YouTube channel. Sa YouTube channel Richard Cuarteros. Salamat sa watching. Thanks for watching. Thank you so much.